জিনিস কত 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 মানুষের ফাইনালি এতক্ষণ পর জল দেখতে পাচ্ছি, আলাদাই ফিলিং। वाओ ये देखो पानी कम है लेकिन फिर भी पानी है तो देखছি আমরা আস্তে हाँ धीरे धीरे दो स्लिप कट भी पाए हाँ उधर भी है उसके लिए आप इतना पानी है हाँ हाँ एनाफ স্নান করলে করে নাও स्लिप होता है এই কত মাছ! মাছ जैसे ना पानी आता है पानी ऐसा बहुत কোন মাছ ওগুলো মাছ নয় टाइम इधर नहीं মাছ কোথায় পেলে এই তো ছোট ছোট। ওই নিচের গুলো মাছও রয়েছে पानी से ना হ্যাঁ পানি কম পানি কম না। ওয়াও এই জায়গাটা কি স্ট্রাকচার দেখো এই দেখো পাথরটা উপরে রয়েছে কেমন ভাবে। আমি